कलकातानि केन्द्रआव मैया कायसा त्रिपुरासा सुरक्षा मन्थ्रिनि जों कायसा माने गठन थाइनि दल गठन थाइनि बायदमानखा केन्द्र हमायसि ब्रक चिनि पञ्चायत दको बिनि बागै सामथांना थांगोन बिनि विभिन्न पार्टीनि गुन्दा बाहिनी रक माने दुष्कृति रक ब्रक केबिनबाय दंगो सामथांनानै रुइया এবং তিনি বিশেষ রাইসি দশরথ বাড়িও চিনি পঞ্চায়েত চিনি তামিলনাই দুষ্কৃতি বাহিনীর কাইসা মানে চেয়ারম্যান আক্রমণ থাকা দেখাতে রুখা আবনি প্রতিবাদে চুং চিনি ত্রিপুরা সুরক্ষা মন্ত্রণালয় চুং কোনো পার্টি পক্ষীয় হইমাই জাতিনি বাগৈ চুং কাইসা বাইকে দল গঠন থাইনা বাইতে মাংখা চিনি ত্রিপুরা চুং বিনি বাগৈ হরি হরি হই দङ মানে राजतंत्र हाइमा बरे चुंता 71 72 बोसोर चिन त्रिपुरा हा कमाय तो खानो कमाय तुका चुं टाउन बन्दी चलि मियाङै दङो चुं बिभिन्न वे हासा खाइ दङो चिनि गुरिबसा टाउन फ्रमिया चिनि सानान अधिकार कुरै चुं बिभिन्न जागा चुं हासा खाइ दङो आबनि प्रतिबादैनो चिनि त्रिपुरा सुरक्षा मन्त्रङै आं जुतनि बागै कन्या विशेष लाइसुदो मिडिया काथाया केन्द्र सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य सारा एडिसि लागाव चिनि त्रिपुरा अराय बरे आंनि तमा बागै आबनि प्रतिबाद जुतनु सोच्चारमै खाया मगाय आं जुतनु चिनि जाति भाई आह्वान खाइयो विशेष कहियो आगामी दिन अवहेके कोनो दुष्कृतिनि हात থেকে বা বিভিন্ন লাঞ্ছিত বঞ্চিত থেকে মুক্ত হওয়ার ভাবে চিনি ত্রিপুরা সমস্ত একদম মানে মুহূর্তে মিনিটে যে কোনো ভাবে আক্রান্ত খাইজোর ভাবে কথা নঙ্কা আমন প্রতিবাদ খাই ভাবে আং অত্র এলাকানি বিশেষ করে মিডিয়া রাজবকে কাথালি কেন্দ্রনি রং আং আহ্বান খাইনাই যাতে চিনি বরক আবহাই কোনো দুষ্কৃতি বাহিনী থেকে जों अरे परे यंग यावै आबनि प्रतिबाद थाइना बागै आं स्ट्राइक बन खाना होइते जों 24 घंटा चिनि सुरक्षा मन्त्र থেকে जों बन्दा खिजागो अ बन आवताय मुइते जों तंगाय चिनि विशेष लाई हॉस्पिटल आबो खोला तंगाय बाजार खोला तंगाय गाड़ी गुरा बन्द तंगाय बाजार बन्द तंगाय एके आबो मागिनो जों खाना होइते चिनि इ सुरक्षा मन्त्रनि दाखे जों आगामी 24 घंटा जों बन्द थाइना बागै आं अत्र दाखानो आबो कजौ खाना होइते 24 घंटा बन्द यस जुतन माने काए छमटना मानिका